कुडचडच्या चेतन स्कुलात ब्रेल लायब्ररी सुरू झाल्या। समाज कल्याण विभागाचे वतीन हे वाचप घर उबारला। या वाठारात अडकून पडिल्ले नियोजित व्यावसायिक केंद्र वेगीच पूर्ण करात असे काब्रालान आपल्याच सरकाराकडे मागला। आमचे चेतना स्कुलान ब्रेल लायब्ररी म्हाका गोंयान एक फर्स्ट लायब्ररी हांगा ओपन केल्ले आसा। हांवें आज आमचो सुभाष बाब आनी तसोच गुरू बाब येवपाचे आशिल्ले, अनफॉर्चुनेटली ते पावना, पूण म्हाज्या हातीन तेणी इनॉग्रेशन केलें आनी करता तेन्ना बरें दिसता की टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन जे स्पेशली ब्लायंड आमचे मदे 2 जाण 100% ब्लायंड ऑलमोस्ट आनी 90% एकटे ब्लायंड आमचे मदीं भुरगीं आसा जी चेतनान तांकां एडॉप्ट केला भुरग्यांक शिकोवपाक। तेंचे म्हणून तूं हिस्ट्री आहा, फॅमिली हिस्ट्री ती जाता तेन्ना दिसताले आनी ओवर द एज तेणी ब्लायंड जाले। सो अशी खूब केसी आसता ब्लायंड जावपाची, ब्लायंड वीथ बॉर्न आसता, ब्लायंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ब्लायंड जाता आनी खुबशी गोष्टी आसता। पूण ही ब्रेल लायब्ररी आज टॅक्नॉलॉजी आसले कारणान खुबश्यो गोष्टी जे नॉर्मल लोक जे आमचे सारखे लोक करता ते तांकां करूंक मेवता। सो इट टेक्स टायम टू लर्न। पूण एक हांव चेतना स्कुलाक जे आमचे भुरगीं आसा ते इन्वायट करता दुसऱ्या भुरग्यांक जे ब्लायंड आसा हांगा ब्रेल लायब्ररी जर तांकां करपाक जाय, कित्याक तितून भितर पयलीं जशें पंचिंग करताले, आज प्रिंटींग मशीन आहा, ब्रेला भितर ऑटोमॅटिकली पंच जावन भायर येता। सो टॅक्नॉलॉजी हॅज टेकन ओवर आनी हेल्पिंग द लेस प्रिविलेज इन टू सीइंग बेटर लायफ। सो आय थँक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट फॉर गिविंग द सेटअप फॉर दिस ब्रेल लायब्ररी आनी तशें आसा। आनी हांव इतलेंच मागता की फुडले जे भाग आसा हांव सीएमा कडेन फॉलोअप करतलो, आमचो विश्वविद्या कडेन फॉलोअप करतलो। 16B आनी 18B हे सगळे गोष्टी बऱ्यो आहा। हांगा वोकेशनल सेंटर करपाक तेंचे कडेन फायल पेंडींग आसा। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करतलो सीएमा विश्वविद्याक की डायरेक्ट कॅबिनेटाक घालून ते पास करून घेवचे आनी तांकां ते हायकोर्टाच्या भानगडीत पडपाचें दिवपाचें ना। सो अशें करून ते जी ही भुरगीं आसा ही जी आतां व्हडली जाता कित्याक गव्हर्नमेंट सपोर्ट्स द चायल्ड अप टू द एज ऑफ 18 आनी तांकां वयरूय मातशें करता। पूण वोकेशनल सेंटर जो हांगा अल्टिमेटली ड्रीम आसा हे स्कुलाचो, हे मॅनेजिंग ट्रस्टीचो सगळ्यांचो, की वोकेशनल सेंटर करून हे भुरग्यांक आपणाच्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाक म्हाका दिसता होय फुडें भाग जो आसा हो कंप्लीट जावपाक जाय। हे सगळे गोष्टी बरे करता। हांव चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट हो जो संस्था आसा हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, स्पेशली राजू बाब आनी तेजी आख्खी टीम जे निस्वार्थान कुडचड्यार काम करता। आज भुरगीं हांगा ऑलमोस्ट 250 जाल्लीं आसा। हें न्ही की भुरगीं ही मुद्दम केल्ली आशिल्ली, म्हणजे आतां पेरंट्स भुरग्यांक भायर काडटा आनी तांकां स्कुलांनी धाडटा। सो इट शोज द इम्प्रुवमेंट इन द पेरेंटल स्कील आनी खुबशीं भुरगीं हांगा खूब फुडें गेल्लीं आसा बाय वेरियस थिंग्स। आज फॉर्च्युनेटली हांव येयला तेन्ना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुंबयच्यान डॉक्टर प्रिन्स हो म्हयन्याक 2 फावटी येता हे स्कुलान भुरग्यांक एग्जामीन करपाक। सो अशें करून हे स्कूल सेटअप केल्लें आसा। हांव तांकां शाबासकी दिता आनी विशींग देम ऑल द बेस्ट।